Okay, so we have a bait. Duha ka book bait. That's right. At least So, if na mamatay sila yung yung pulos. lagi. Brian lagi exit gate. Dayon. Wrote Brian back curse shards to bring back Kuan din. Locker is the is only way to hide peta-peta. Okay, nakakuha na akong isa. Isa ka Kuan? Okay. I saw, like, nakakuha na akong isa. Go. I swear to God, if mauna kong mamatay, ang galit. Wala, gago. Wala, ano yun? Wala, gago. Lagi, What was that? ginugan ko kuan ba yun? Ellie. Girl? Nice safe room. For your information, guys. Asa giday na? Nana ko isa kasi. Nasa Nana ko pikas. isa kasi. I have the key. Jackie? Yeah. Okay, nice. Bobo, kabalo, di kabalo mo dulag code. Deme. Pero, balik gapod. Ay, Kauban, oy. nagra ko ni mo, mate. Nagra ko ni mo. Dali, girl. Ano mo? Oh, nagra ko ni mo. Ibalik mi sa starting point. Dili, oh, dili, oh. Ano din? Hold on. Hide in the locker. Nice safe Oh my room, nice goodness. safe room. Asa. Hi, girl. Nasi peta-peta, Ate, no? oy. Hold on. Hi, Tago yo. sa guys. Asa giday na? Dapit ra sa gate. Dapit ra sa naay gikuan. Oh my God, another one. It's getting closer. Another one, good. AFK ang isa, I think. So, she finna dead. Si pinadead yun. Useless nga bait. Ulo, Ano uy. ba yan? Hide in the locker. Anyways. Wala na? Ay, mas dali tong katong kitarang tulo dahil na lang lima. Wala, gago. Oh my Wala, god. bye. Bye, ho. Bye ho, bye. Nagpusa. What's this? Dugay ang mawala na niya, wey. Toji ka na, kiss clue na bayot, tara bayot to kiss clue. Natatal, mau gani. Nato na to. Toji no, Toji. 2G, oh. Mga matay, kita diri, ah. Oh, she dead. Told Ay, ya. hala. Ah, muna yung safe room. Basin naasakbuan. Sama na, uy, mura man na. Hey, divas. Girl, look at me. OMG. Slay. Yeah, she make you a beat. She make you a beat. And I'm twerking. I can't crouch for some reason. O, diba? Kung turo ko siya, oh. Go, girl. Make yourself useful. Go, Kylie, go. OMG. Oh my goodness. What the heck is that? That thing is huge. Okay, mangita na tagyawi, yo. Matunog taas. Oh my God, oh my God.
Oh my god, okay. I'm alive. Don't worry. Is anyone alive? Yeah, oh. Girl, ikaw hindi na... OMG. Okay, we finna find a cave. What was that? Oh my god. Naduha ka lang ko, salamat. Di man na duha bayit. Oh, we did. I'm hiding. Oh my god. I'm dead. Oh my god. Oh my god! Hello. Oh my god, girl. I don't I think, am concerned. I don't think I can keep I'm up. dead. Okay, also the purple girl. I have no idea. Kita ka? Balik gani. Yeah, ako Balik nakuha. gani ha. Nakuha na ko. Sure? Yeah. Kana ba? Nasa kuha. Kana una purple. No? Ano dyan, di? Tik. OMG! What the heck? Hala, di na Balik ka, ako balik ka, gagamit balik sa ka. locker. No. Oh, you dead. Ay, buhi pa. Nawala ko sa call. Wala yun ka. Then, namatay ko. Girl, Baka namatay. why? Mayari. Nga lang namatay Mm, na pagkabayot. Gikaon na pagkabayot. Mauna. Sige mo ko pasup-sup sa mga Oh, mao ba? Sala na gani. sa lahat sa mga belatons. Mga belatons po ako. Mga Bebelat. Yes. Pilay ko lang bayot to. Duha na Patay ko lang. diri. Patay ko diri. Oh, Patay ko okay. diri. Sala na. Isa, ala. Ay, dili. Untinon manggug ko. Di mo ko bilaton ko. Dili ka pwede maka-chosawaan eh. Kaya Wala, chokon na isa eh. pa mo. Awa gani, gatito na safe room. OMG, Bayot. OMG, Lord. Nakakita ka sa mga hints, Ellie? No, I didn't. Buo. Ang hints kay nasa kuha na sa mga nasa TV room ay nakato sa safe room. Nanatong hints. Hold on, nangita ko sa Tanang case. isa una sa safe room. Oh, tanang isa una sa safe room. Kani siya kay hint kinarag na siya katubi tong mapa. Na siya mapa din 2G. Ang isa kay 2G. I think, kuha na, mga room. Magali 2G gali. Ang isa kay kanang murag ang isa ka key naa sa kaning naa sa hallway katubi tong na map. Then ang isa ka kon kinaa sa 2G. I don't get it. Girl, asa ka girl? Sabi lagi kay mo ka girl. Ako second floor. Sige, siya tigtuyok, diri bayit. Nalapag na sa ubos. Nasa sa ubos man. Padulong siya taas. 2G marag ground. Daga na. Parang second floor na ba yun? Second floor din G. Ikaw lang kuha sa yabi ana. Ako'y pangitaan ning murag nasa hallway gyatay kapuyan eh. Dira guro na ki. Like, papikas na ki ba? Basta naalan si mapa, then naay ko nila. Bye, baby. What's that purple thing? Oh my god, you're right. Aha.
Haha, I baited her. Haha. The oops glitch. Yan na kina. Where the hell Nagkuhan is pa ko. it? Nag-focus ko asa to nakuhan. 2G girl, 2G. Kung mamatay magaling ka diri Eli, awa. Don't worry, girl. Putik talaga to. Putik talaga to. Na-access ko yan. Nasa sa second floor. Dagan! 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 Puli-puli ra siya, uy. Sa inyong side. I can! Oh my god! Dabyan na rin mo si Ili. Stress na stress ako dito ha. I'm just chilling. Ooh, what's this? Di ko ka-crouch. Oh, you dead. What the heck's that? Di ba naanay kuan? Naanay buglo na basta naiyabi? Yeah. Kitaan na na. One, Pugma out. Nasa si kundo ni kuan sa side ni Dio. Nung ako diri giatay ning ano gusto siya mo chup-chup sa utin dako biya. Come on, baby girl. Kina ko Sulod na bayot. tirami. Eli, sulod na tirami. Kina ko bayot for real. I don't see Yawa ko siya anything. bayot. Di siya gusto mo kon sa kuha ta. Wala girl, wala girl, wala girl. Patay na ka, girl. Never mind, gilabyan ako. Nalulog yatoy. Ako'y target ano kay lamit daw kay X. Naglibog na jud ko asa kong padulong. Just ato na lang sa ibig ko basta makita na nimo. Ay, second floor ra ni Taman. Oh, second floor kay so meaning floor 2 G. 2G man. So floor 2 room G. Second floor siya bayot. Dato naman ilita ng room. Sure oy. 2G? Wait lang Eli. Wait lang. Padulong ko nimo ay saglakaw. Wala lang bayot kay murag kumatyunon ko nimo dra bayot. Murag high blood ko nimo dra. Nara man kog safe Yaw. room. How sila na kag safe room? Nasa safe room. Bayot nakakita ko niya bayot na labay siya nako tapos nga to siya kuan, nga to siya second floor. Ah, girl, lahi na na, girl. Girl, dili na ako. Yaw. Girl, dili na na, girl. Padulong ko nimo. Yawa. Guys, itong lagi. Don't scare us like that, Yawa girl. boy. Saan yung hint niya eh? I don't get it. Kuha na, tira. Room to G floor to G room G. Then ang kanang hint kinaasa sa kanang ang isa ka hint kay karag nasa sa second floor bayot. Ato tag second floor. Let's go. Girl siya tigabay. Cute. Let's go. Okay. Let's go, Diva. Pagbantay mo, mas makita mo duplicate inyong self. Stop, girl. Don't scare us like that. I would freak out if I saw a clone. 2G. Tala ko sa Dio pa. Kaya na 2G ko ang 2G nadiri mo rag nadiri ko an. 2G. Where is the fucking Kasi nasa Uy, bathroom. Nagdool siya sa 2G bathroom. 2G man bayot. 2C man to imong nakitaan. 2G bayot dili 2C. 2G to C. 2G. So, unsa dito?
Tusim nakitahan. Padulong bayot, padulong. Okay, nitago ako. A, B, C, D, Dahil E, ka. A, B, C, D, F, G. Okay. Let's go. Kisa man tingog. No. I heard someone Uy, walking, I layo ra ba swear. mong duha? Girl, nadyo Wala na mi dunggan. lay. Wala nasa locker si Dio. Nasa locker si Dio. Wala, Ki. O, nara. 2G na bayot. I have no idea. Nanguot ako diri. Naka-groom or hallway? Hallway. Hallway. Ah, 2G. Kailan 2G itong makitaan. Gaga. Piste! Kasi di magamit na na. Ala! Oh my god! I have to get there. Girl, nalaglag ko lang ako. Pag-abutin mo sa kuwan ka na, Ellie. Ah, Naglako-lako na ko ba? Nag-hide ako sa closet na naglako-lakaw. Asa Sa naka kuwan sa... Hello! Naka sa kanang... Second floor Dili ka? atong na... ibalik na ako sa safe room. Kuwan ni... Bayot, agi ate, nakakita ko nimo yawa. Nakatungog, Steve. apil ako ikaw to diyo, galako sa kutubangan. Dili Hala! na. Nakatungog, Naku, may glossy. na ka. Nasok Uy, na nasa akong locker si Dio atong natay. Nakatungog ka. I Oh saw my god, it. yo, this is freaking me out. Stop. Ning saka ka, Ellie. Nana ako safe Naubos. room lagi. Piste yawa. Girl, go. Hala, Lord, tabang Lord. Takisa! Isa na Isa na lang. lang. Dio, you have to do it. Oh my god. I can't. This is freaking me out. Nawalan ko muna tao. Girl, pagawas-gawas lang, girl ba? Pagawas-gawas lang. Naa siya, uy, nasa ubos. Kuan, pita-pita. Sige. Sa kuha na Okay, you lang save yun. yourself. Sa 2G room. Nasa ubos pita-pita. Nasa ubos pita-pita. Mo ato na siya taas. Isa ka na siya, Dio. 30. Sige, ikaw na po. Eli. OG lagi nag-ahats. Namali ko adto ning adto ko hallway. Sige, ina ko Oh, padulong na nimo, girl. Padulong na siya nimo. Wala man. Bye, girl. Putik. Nagdali pa po ah. Saan din na room? Two G. Girl, I can't because it's freaking me out, like for real. Nama sa mga kuan sa lako sa uban. Ika na bitong cabinet. L. Yes. Ning ato ka dapit na ko, Pato. like at this right. Ning ato ko sa opposite direction. Yan. Kawan. Girl, wow kita kuan 2G nga room. Bay 2G bayot. Napadulong dra. Okay, I'm hiding. May turn na lang mo. Kaduka, toilet. Da. Oh, shit.
Oh shit, I'm gonna die! Patay Bye, kami, girl! patay kami, Bye, patay kami. girl! Ano ba yan, guys? Oh no. Bakit ako palagi ang last survivor? Sorry, girl. Miyari. Miyari was the first one. Miyari was the first one to Girl, go. gaunahan si Closet, taon ka. Sorry, girl. Gago ka. Gago talaga ka. Mga betrayer. Girl, pag nakakita ka sa akong player, girl, di dyan na ako, namatay na ako. Wala na siya? Wala na, wala na. Mo-proceed ko sa Sige, 2-0. magtakbo mo ha. Ham ng 2G. Ubos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Huh? Sa ubos ng 2G or na nasa taas? Nasa taas, kay floor 2 man. 2G man, so floor 2. Pero, 1G man na bayot. Asa, man ka na ka sa second floor? No, yate, na siya sa first floor. Na naka 2G. Sige na. Sumala. 2E na. Oh, Pero, 2A. wait lang. 2E. 2A. So, dito sa Pikas. Unsa na? Unsa to nakita nimo? Chinese character. Ha? Chinese. Chinese room, I guess. What about this? 2A? The girl. Girl, dato girl, balik dato girl. Kasi mauna. Nakabalo. Kana, mauna. Padulong. Ala, Oh! patay. Dagan. What the? Dali kayo, oy. Ano ba yan?